Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dokot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata tu kita saluhut na di minggu Eksaudi Sadarion. Imana nienet sian buku opat Musa bindu onom. Mamuka maisian ayat 22 sahat rodi 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Hujahahon ma di tonga-tongata. Dungi romusema hatani jahuba tu si Musa songonon. Patol hasma hatakon tu si Aaron dohot tu akka anak nai. Ikon songonot dodohonon muna tu hala Israel. Laho mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti jahuba maho. Di pasondakon jahuba mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon jahuba mabohina tuho. Jala di pasaur hon ma damena tutondib. Ikon songonima ape honon nasida guarku jahuba tuhala Israel asa au mamasu-masu nasida. Imasahatna. Urian itu kan Yesus Kristus atani di mata nata jahanakin imana somal na jut-jut tabigi ganup mangujungi minggu ima pasu-pasu na pinasaha ni pandita parjamita sian langgata na nienet dui sian opat Musa onom ayat 22 tu 27 nakin natajahai. Ima formula manang rumus pasu-pasu na ikon pasahaton ni malim. Jadi si Aaron di si ima malim, si Harun, saudara ni si Musa, dohot akka poparan na akka malim. Ikon songonido dohonon nasida. Nah sasitong na di huriat tadak kolan sahali kita molomar minggu manjalo pasu-pasu. Pinomak tolu hali kita manjalo pasu-pasu di bagasan parmingguan. Na parjolo ima dung sidung di jahahon paragedda epistem. Hata pasu-pasu do nanidok ni parageddai. Martua ma akan natumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Hata pasu-pasu doi. Napaduahon molo parndita na marjamita hami ikon dohonon do pasu-pasu andorang so jahawon hata ni Tuhani. Ima dami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha mangaramoti ati-ati dokot pikiran munabi. Pasu-pasu doi. Jalan na parpudi ima nasian opak musai. Nah molo di partangyangan hata pasu-pasuna nienet sian 2 Korin 10 tolu ayat 10 tolu. Asini rohani tu kata Yesus Kristus. Dokot holong ni rohani debata ama. Dokot parsauran ni tondi porbadia ma mandongani hamu. Nah tuari dak kuboto atik na di parate-ateo kamu. Ditiki maka tindakon hapor siaon. Pasu-pasu na pinasaha ni amang uluan pandita sinaga tu akayana kotai didongani debata mahamu maralohon nasanaja jala dipargugui mahamu patupahon nasanadingkan ditiki manjalo pandidion nabadia akka poso-posoi pasu-pasu na pinasahat. Di pasu-pasu Tuhan debata maho, di habobongot mon, tu bagasan harajaon ni debata, rodi saliling ni liling. Jala molomot di kita, hata pasu-pasu na parpudi pinasahat ni pandita andorang so ditutup batangi,
Di pasu-pasu de bata mahola horuar dohot lau bongot. Olak nion ro disaliling ni lilingna. Nah, sonari fokus makita ado sasitong na pasu-pasui. Jadi adong opat bui tabaen gabe pangaripunan na parjul. Tuhan Jahuba debatasi tolu sadaido mual ni nasa pasu-pasu. Tuhan Jahuba debatasi tolu sadai ama anak dokoton di porbadia ido mual ni nasa pasu-pasu. Yahweh Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah sumber berkat. Ido habaoran ni pasu-pasu. Molotaja habibeli ya mangina. Mamukas yan panopaon, langit dohot tanoon, nunga dihatindakon say mamasu-masu Tuhan Jahuba. Jadi di Sada Musa Sada 22, di pasu-pasu de batado, sude pahan-pahanan, binatang, natinop panai. Jadi dak kolanjolma. Di Sada Musa Sada 20 lalu, di pasu-pasu de batado jolmai. Bawa dohok paropuan, natinop panai. Nah menarik, di Sada Musa 2 ayat 3, di pasu-pasu de batado ari papituhoni. Jadi dohok do ari, dohok do tiki di pasu-pasu de bata. Nah mau berlanjut kita, tu aka barita ni aka amana parjului di pasu-pasu de batado si Abraham. Sada Musa 12. Di pasu-pasu de batado si Ishak. Di pasu-pasu de batado si Jakob. Jala di pasu-pasu de batado anak ni si Jakob namargoar si Josepi. Nangpe marliku-liku pardalanan ninggoluna. Di opat Musa nakin natajaha tolu halima diulahi goar ni Jahuba. Lapatanna Jahuba do na berinisiatif. Jahuba do na hehe mamasu-masu. Jadi malim si Aaron doko akanakonna satu malim di zaman sinuaeng holan parhitian sambing doi. Jadi imam itu bukan sumber berkat. Sumber berkat hanyalah Allah. Jadi malim imam itu hanya alat kecil di tangan Tuhan untuk menyampaikan berkatnya. Nah mau berlanjut kita tuh pada naik baru. Di hau Tuhan Yesus do akadak dana nama kaliangi ibana. Uhud di pasu-pasu. Jadi Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dakolan dewasa. Nata. Di Matius 14 ayat 10 sia, di pasu-pasu Yesus do 5 roti dohot 2 angguri. Dohot do roti si panganon di pasu-pasu. Nah, jamita di hari Hananae di Lukas 24 50 tu 50 tolu di tiki mamasu-masu do Tuhan Yesus tarhidap tu banua ginca. Jadi dalam Lukas 24, 50 sampai 53, Tuhan Yesus itu terangkat ke sorga ketika dia sedang mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya. Nah ahado lapatan itu kita amang ina. Allah Tuhan Jahuba do, Allah anakna Tuhan Yesus Kristus do, Allah tondi porbadia do mual ni pasu-pasu, batok tong mata pajono dirita tutuhani, tumual ni pasu-pasui. Allah debata ama anak dokot tondi porbadia ido, habaoran, sumber, mual, nasa pasu-pasu. Saita pajono madirita, tumual pasu-pasui.
Saya toktong mahita tinggal di bagasan ibana, di bagasan hatana, di bagasan holongna. Asa saya mabaor pasu-pasu nai tu kita. Jadi halak na tinggal di bagasan Tuhan, dos mai dohot halak na maringan dimual nasohea marsik. Jadi dia mirip dengan orang yang hidup di dekat mata air yang tidak pernah kering, selalu berkelimpahan. Nah, non di Andung Tolu 22 tu 20 Tolu, di tiki di habuangan Babel, tongdo dikilala bangsa Israel pasu-pasu ni Tuhani. Hape nga dibolokon nasida, daosian Jerusalem, daosian bagas joro, tongdo dikilala nasida, pasu-pasu ni Tuhan Jakubai. Alani di dok panurirang Jeremia di Andung Tolu 22 tu 20 Tolu. Dang marpacohotan asini rohanai mulak ratadoi ganuk soko. Kasih setia Tuhan tidak berakhir, selalu baru setiap pagi. Imana parjulu, napa dua. Maragam do pasu-pasu ni Tuhan Jahubai. Makapkam saluhut hanguluan. Maragam do pasu-pasu ni Tuhan Jahubai. Jalam makapkam saluhut hanguluan. Berkat Tuhan itu sangat beragam, meliputi, mencakup seluruh kehidupan. Molotajaha di 5 Musa 20 walu, ulangan 28, di pajojor dodisi, rumang ni pasu-pasu ni Jakuba. Jadi ada daftar di ulangan 28, apa saja berkat Tuhan itu dan mencakup apa saja. Di pasu-pasu mahamu di huta dohok di ladang. Di pasu-pasu ma parbue ni bortiammu, buah rahimmu. Di pasu-pasu ma pahan-pahanan, ternak. Di pasu-pasu ma apang dohot pangudianmu, bakul dan tempat adonan membuat rotimu. Di pasu-pasu ma holaho bongot dohot laho ruak. Keluar dan masuk. Di pasu-pasu maho marhite hamonangan sian musuh. Hamonangan. Di pasu-pasu masopo lumbung doho ulaonmu siapari. Di pasu-pasu ma iklim cuaca. Asa gabe naniula. Subur semuanya. Halak Yahudi dos doi mirip doho kita halak Batak. Holan tolu do pasu-pasu na umarga di halak Yahudi. Jalan narohaku dan apalah dau syak kita halak Batak. Na parjolo ima hamorau. Na paduahon ima hagabion. Kesuburan. Yang pertama kekayaan. Na patuluhon umur nagajang. Tohodo hamoraon totu na jupang marhite-hite dalam nasitong. Tohodoi pasu-pasu. Molo hamoraon natinako dan pasu-pasui. Hagabeon tohodo pasu-pasu. Umur nagajang tohodo pasu-pasu. Alai amang inang. Sotung ta reduksi. Sotung ta urui. Holan natuluima pasu-pasu ni Jahuba. Molodang jupang. Molodang dapok dope natului di kita. Di iana kota, di dongata, sotung tado, nahurang tarpasu-pasu do kita. Manang nasida. Molo umur nagajang do parameter, suka ni pasu-pasu, Tuhan Yesus mate di parsilakon umur 30 tahun. Posodo pe. Ola dak bata kidang boy i saur matua. Molo holan hagabion do parameter suka ni pasu-pasu Apostel Paulus dang marhasohota. Berarti dang tar pasu-pasu. Molo tohodoi parameterna. Holan hagabion. Jeremia dang marhasohota.
Molo hamoraoni do suhat-suhat ni pasu-pasu, aka sisean ni Yesus si 12 halaki, si 10 sada halaki, aka pardekke do. Halak na sederhana doi, aka napugus doi. Berarti dang tarpasu-pasu. Alani manat kita. Unang taorui holan na toluido pasu-pasu ni Jahuba. Amorau, hagabeon, umur nagatsa. Nah di sonma ikon jamot kita amang inang adong dua ekstrim. Na parjolo ekstrim na parjolo na mangondol holan materi do pasu-pasui. Jadi berkat Tuhan itu dianggap mutlak harus berupa materi. Nah lanido molo dibereng adong sada halak namora natar pasu-pasu do apa tokinai ditakut KPK. Dang tar pasu-pasui, dang pasu-pasui hamoraon na tinakko. Alai adong do ekstrim na sebalikna. Seakan-akan holan partodion do pasu-pasu. Daw. Nah kindi ulangan 20 walu, 5 Musa 20 walu, sudido pasu-pasu ni Tuhan. Makapkan partondion dohot pardagingon. Fisik dan psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan seluruh aspek kehidupan. Nah di padan naim baru, adong sada hata, nah diterjemah konsian hata Yunani makarios, lapatan na hatuaon, kebahagiaan. Jadi molodido kebahagiaan, berbahagialah dalam perjanjian baru diterjemahkan dari kata makarios adalah keadaan orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi itu adalah kondisi orang yang diberkati Tuhan. Jadi kata makarios itu sangat dekat artinya dengan berkat. Nah molotajaha di hata martua napinasaha ni Tuhan Yesus di Matius 5 boy dohala makilala go pasu-pasu martua nang pepogos. Tidak tergantung kepada materi. Jadi menarik. Di dalam kata-kata bahagia dalam Matius 5 rupanya materi bukan parameter daripada kebahagiaan atau berkat. Jadi molo kebetulan kurang dope sinamot di kita, kurang dope sinadongan di kita, sotung tado na hurang tarpasu-pasu ruang. Amang inang di Efesus sada ayat 3. Adong sada kalimat na luar biasa di surat ton Apostel Paulus songono. Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus. Naung pasu-pasu hontu kita ragam ni pasu-pasu partordion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ragam ni pasu-pasu. Terjemahan hata batakna kurang api. Sasitong na kata ragam itu mesti diganti dengan saluhut. Sude, karena itu diterjemahkan dari kata Yunani pase dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan segala. Lapatanna dakolan sada dua pasu-pasuna di lehon debata tuhamung, tuau, tuhita. Sude. Saluhut pasu-pasu na adong di banua gijang. Saluhut pasu-pasu na siang ton di porbadia. Ima di lehon debata. Di bagasan Kristus. Efesus sada ayat 3. Jadi molonga sude pasu-pasu ni debata lehonon na tu kita. Benahura. Hati-hati amanginang. Hati-hati amanginang, sotung tado jolma na hurang tarpasu-pasu doa. Hati-hati mengatakan seakan-akan kita bukan orang yang diberkati oleh Tuhan. Hanya karena ekonomi kita sulit,
atau hanya karena secara fisik kita anggap kita kurang cantik atau kurang gagah atau apapun alasan yang lain. Nah, mulak kita tu opat Musa. Opat Musa onom 22 tu 20 pitu nakin ima pasu-pasu na pinasahat ni pandita lau manutup minggu. Tolu disi unsurna. Na parjolo didok di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di lehon di batama tuho sude na denggan na adong dibadangi. Jala diramoti, dijagai, dilindungi. Molotajaha pesalmen 120 sada amang inang. Pitu halima disi dipakai hata dijagai. Dan kalimatnya, katasnya dalam Ibrani sama dengan bilangan 6 sama. Diberkati dan dilindungi. Jadi pasu-pasu ni di bata tu kita dilehon sudin nadingkan, dungi di odiho, diramoti kita. Napa duaho? Disondakon Tuhan Jahuba mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Jadi disondakon di bata buhina tu kita. Jadi cahaya wajah Tuhan itu disinarinya kita. Jadi bukan sekedar materi. Sodang nibuhina dilehon tu kita. Jala dilehon ma asini rohana itu ho. Maragam asini rohani itu kani. Jala dilehon ma itu ho. Napa tuluho? Diulakon muse didopakon Tuhan Jahuba mabuhina tuho. Amang inang bayak ko majo sahali molodang ulo di bata manatap kamu. Molo di padau di bata buhina siak kamu. Manang siya nao. Hacik nai. Gagarudong atta molo di padau buhina pas pajupang do kita ngejuk rohatta. Apalagi molo Jahuba di padau ibana buhina siak kita. Jala pasu-pasu na pinasahat tu kita. Asa didopakon Jahuba buhina itu kita. Jala na parpudi di lehon madamena tu tonde. Kata dame di son amang inang diterjemahkan dari shalom. Shalom lapatanna dakolan dame dangadong pora. Shalom marlapatan hahoraso. Jadi dumenggan do terjemahan molo eirene di kata Yunani. Shalom di kata Ibrani. Hata batakna hahoraso. Sude las niroha sonang dame. Sude mai dilehon debata. Nah sianon dapat ita masada pangatusion. Kehadiran ni debata. Holong ni rohan ni debata. Daging dohot mudar ni Kristus. Tondi porbadia. Ido pasu-pasu na umarga na umangat di kita. Dari sini kita disadarkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Tubuh dan darah Kristus yang diberikannya untuk keampunan dosa kita. Rohnya yang kudus. Itulah sebetulnya berkat yang paling besar yang tidak bisa dinilai. Priceless. Dang boy diasom marhiti-hiti hepe. Molo nga na umargai na umangati lehonon na tu kita. Aha beda hurang. Aha beda hurang di kita. Buat sama mungu. Buat sama biar. Buat sa holsoan. Napa tuluho? Di bagasan parpadanan do di pasahat Tuhan Jahuba pasu-pasuna itu kita. Di bagasan parpadanan do di pasahat Tuhan Jahubai pasu-pasuna itu kita. Tuhan Allah melimpahkan berkatnya kepada kita dalam perjanjian.
Diihot debatado parpadanan tu sinoa. Dohot tu sude na tinoppa. Dakolan jolma. Diihot debatado parpadanan tu si Abraham. Tu Sisa. Tu si Jakob. Diihot debatado parpadanan tu naposona Raja David. Diihot debatado sebelum na parpadanan tu bangsona Israel di Sinai. Di Halongona. Jala diihot debatado parpadanan na baru tu kita. Marhite-hite mudarni anakna Tuhan Yesus Kristusi. Nasay tajalo gano parpadanan na badia. Isi ni parpadanan isi ni padam ni debata dohot kita jolmai sederhana doa mangina. Jadi perjanjian Allah dan kita manusia itu sederhana. Di pasu-pasu debata naposona, kuriana, bangsona. Jala naposona, bangsona, kuriana, mangului ibana. Manangikon hatanya. Tuhan memberkati kita dan kita setia taat kepadanya. Holanido padani. Alai molotasirang pasu-pasu sian parpadanan gabe obralma pasu-pasui. Jadi kalau berkat itu dikeluarkan dari perjanjian, dari padam, dia menjadi obral dan murah. Jala dan jadi tuhoro pasu-pasu. Berkat tidak bisa dibeli. Berkat boleh diminta. Boy do tapangido tu debata pasu-pasuna. Aledang boy tatuho. Taingok maya mangina. Boy tapangido pasu-pasuna tu debata alai dang boy tatuho. Nah alani adong dua kata kunci di sini. Naparjolo hasatiaon ni debata. Napaduahon panguloyon ni jolma. Di bagasan panguloyon ni jolma do tajalo pasu-pasu ni jahubai. Jala alani hasatiaon ni jahuba tajalo pasu-pasuna. Tuhan memberkati kita karena kesetiaannya dan kita menerima berkatnya karena demi ketaatan kita. Molo diingot tamu nakin epistel Jakobus 4 onom 110. Evangelium mambaritahon ulaon ni Jahuba mamasu-masu. Epistel Jakobus 4 onom 10 mambaritahon panguloyon ni jolma. Molo pajupang pasu-pasu ni Jahuba dohot panguloyon ni jolma. Disima jupang ngulu nagok pasu-pasui. Disima jupang hatuawoni. Nalanido dang tarsirang pasu-pasu sian manangihon hatani debata. Dang tarsirang pasu-pasu sian manopoti dosa. Dang tarsirang pasu-pasu sian mangulahon uhu. Alani nangadong songon na di huta. Pandita de teado marjamita. Anon pe tiki pasahat ton pasu-pasu au masuk di bagasan. Adong do songon ikan di huta. Tiki jamita di luar. Angko akainai setia di bagas. Ako amai adong do deba tiki di huta. Tiki jamita di luar. Alelo pasu-pasu masuk. Holan tu nama nangihon hatani di bataro leonon na pasu-pasuna. Holan tu nama nangihon pati na do lehonon na pasu-pasuna. Holan tu nama nopoti dosa na dohot manjalo hasesani dosa do lehonon na pasu-pasuna. Holan tu nama ketindakon haporseon na do lehonon na pasu-pasuna. Alania mangina unang tasirang pasu-pasu sian hatani di bata. Di bagasan panangihonon, di bagasan panguluyot tatuhata ni debata, di sido tajalo, pasu-pasu ni jahubai, jala disima jupak kita, ngolu nago hatua oni.
na parpudi sahali na paupato. Di pasu-pasu Tuhan Jehovah kita, asa mamasu-masu kita. Lobi siani, asa gabi pasu-pasu kita. Tu humaliang, tu bangso, tu portibi, tu peradaban. Tuhan Allah memberkati kita, supaya kita juga memberkati. Dan bahkan menjadi berkat bagi sekitar, bagi bangsa, bagi kota, bagi dunia, bagi peradaban. Alanido molotajaha di padan narubi, nang padan nai baru, dan jadi bahenon pasu-pasu ni Jahuba gabi pangipola. Sahalinari. Dan jadi bahenon ni pasu-pasu ni Jahuba, bahenon gabi pangipola. Berkat Tuhan itu tidak boleh dikuasai pribadi. Allah dipasahat Jahuba pasu-pasuna, tungulu bersama. Tungulu ni bangso. Ido hatana tu si Abraha. Tu pasu-pasu ho, asa gabi pasu-pasu ho. Jala dapotan pasu-pasu mamarhiti-hiti ho, saluhut bangso na di tano or. Sada Musa 12 ayat 2 tutol. Di Matius 10 ayat 7 ayat 8 didok Tuhan Yesus. Si basa-basa do Tuhamu. Atong basa-basa ho kamu mai. Si basa-basa do itu kamu. Atong basa-basa ho kamu mai. Kamu mendapat berkat itu dengan cuma-cuma. Dan karena itu bagikan juga berkat itu dengan cuma-cuma. Jalan aparpudi sahali. Ikon boy do amangina. Ikon boy do pasu-pasu nata jaloi. Makorkon hamoleateo. Ikon boy marhite-hite pasu-pasu nata jaloi. Dakola kita na mandok mauliate. Ale dohot na humaliak kita. Gabe mandok mauliate. Ala di pasu-pasu Jahuba kita. Ido na didok ni Apostel Paulus. Di 2 Korinsia ayat 10 ayat 8. Marhuaso do debata mangusehon saluhut asi-asi tu kamu. Asa sandok tuk situtu di kamu. Jala marlobi-lobi kamu. Di saluhut ulau nadengga. Asa dina saluhut kamu mamora. Tunasa habasaon. Nama korhon hamoleateon tu debata. Asa dina saluhut kamu mamora. Tunasa habasaon. Nama korhon hamoleateon tu debata. Kamu diperkaya dalam segala macam kemurahan yang membangkitkan syukur kepada Allah. Jadi di pasu-pasu debata kita, asa mamasu-masu kita, dungi makorhon hamoleateon ma itu debata marsangak ma guarna. Amin. Ali debata mauliate mahusombaho kami. Di papunguho kami di bagas joromon marsaor dohoto. Maredde mangendekon puji-pujian. Martangia. Manangai kon patik mudokot mangidugu gusyako lo mangulahon patik mi. Asa manopoti dosa kami Tuhan. Dokot manjalo hasesani dosa siako. Asa hutangihok kami Tuhan hatam nabadiai. Songon jol manong manjalo hasesa kami siako. Asa huhatindako kami haporsion nami. Asa huhamuliateo kami sude pasu-pasum marhiti-hiti pelian nami. Asa hutangihok kami Tuhan hatam nabadiai. Jala hujalo kami pasu-pasu siako. Atong pasu-pasu homa Tuhan parsauran nami dokoto di mingguon. Buah mahami mula Tuhan. Tu bagas nami be, mambuan pasu-pasu na balga. Mambuan haporsyaon na baru. Mambuan semangat pakiri mondohot las nirokan na baru. Manguduti ngolu dokot ulaw nami. Pasu-pasu kami saluhut na Tuhan dokot akapoparan nami. Akayanakon nami na met dokot na magudangi. Na tinggal rapok kami, manang kolang siak kami, alani parsikolaan manang parkarijuanna. Tangan munagugui matukan na manjaga kon hut mamasu-masu akayanakon nami.
Wak kami di bagasan tangyang nami Tuhan pandaraman nami, profesi nami, tiga-tiga nami, aka usaha nami, pasu-pasu me Tuhan. Asa marboras si Tuhan marparbue. Sudena dinggan nahu halu jauh kami. Asa sonak kami Tuhan. Asalam gudang akan nauli natau patupaon nami. Asalam margugu kami Tuhan marbarita nauli nang marulaon diakoni. Tuhan, pai matiki na binuhulmu, ramoti haporsyon nami, ramoti pakirimon nami. Buat kami madibagasan tangyang nami sudi keluarga di tonga-tonga ni kuriam, na masiho di pasu-pasu di parianakon. Rapon nasida maha Tuhan kami mangilikon asima roham, tatap masiho ni roha nasida. Leho mandi nasida Tuhan, pasu-pasum, asamar tambah-tambah las ni roha nasida Tuhan. Ale paimahon tiki na binuhulmu, goki rohani dongan nami dokot las ni roha nasiakoi. Goki roha nasida Tuhan dokot pakirimon dokot hapor siaon nasiakoi. Jala papos roha nasida Tuhan, jol manatar pasu-pasu do nasida. Nakina kolonganmu, argado nasida di bagasan roham. Buat kami di bagasan tangyang nami, akayanakon nami na mangikuton pangkimikiran nami na toras ngatiki na bimarumah tangga. Asima roham Tuhan amang, ajupak kumayanakon nami dokot nakina kolongan ni roha nasida, nahasapor siaon dokot kami. Asa dipukan nasida rumah tangga na martua Tuhan. Asa martambah-tambah las ni roha nasida Tuhan. Adong dongan nasida masih hakolongan, masih jagaan, masih tukolan. Buat kami di bagasan tangyang nami, sudi dongan nami na di bagasan hagalion ni pamatang. Pasu-pasukan matuhan sudi pangubation nasida. Pakai matangan ni dokter dohok rumah sakit pamalupon nasida. Alilu bisiani Tuhan patuduhon holong mitu nasida, pahot haporsion nasida. Tangnya kok kami Tuhan nang dongan nami na marukil alani perekonomian. Leon dalan na baru tu nasida. Tuhan, gudang nai si pangidon nami tuho. Ale saluhut na kapangidoan, akapita, akasihol di bagasan roha nami. Usombaho kami mediho. Holan mga sahon, goar ni Tuhan, Yesus Kristus. Jalo matangiang ni huriang. Amin. Tapasahat mapiliata, hukut mared de mahita.